बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, आपका शुक्रिया। और साथ ही साथ जो लाइक का बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। पाकिस्तान, एक ज़माना था कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया भर में कदर की जाती थी। बहुत से ममालिक ऐसे थे कि जहाँ पाकिस्तानी जाते थे उनको अराइवल पर वीज़ा मिल जाता था। पाकिस्तानी जाते थे उनको अराइवल के 2 दिन बाद ग्रीन कार्ड दे दिया जाता था। 60s में मेरे वालिद साहब जब तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका गए तो आप यकीन कीजिए, मेरे वालिद साहब कह रहे थे कि हम जिस जगह जाते थे हमें कहते थे कि आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर दें। और मेरे वालिद साहब के जो उस ज़माने में दोस्त उनके साथ वहाँ पर गए, वो जो ज़िंदा हैं, बाकायदे हयात हैं, वो अब भी अमेरिका में मौजूद हैं। उनकी औलाद, उनके पोते पोतियाँ भी वहाँ के नेशनल्स हैं। तो एक वक्त ऐसा भी था, मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे छोटे भाई वो फॉरेन सर्विस में हैं और आजकल एक यूरोपीय मुल्क में काउंसिल जनरल के ओहदे पर फाइज हैं। एक ज़माना था वो हॉलैंड में थे, मैं उनके पास गया, छोटे भाई के पास। उन्होंने मुझे बताया कि जब हॉलैंड की जो एम्बेसी है वो जब पाकिस्तान ख़रीद रहा था, बेगम राना लियाकत अली ख़ान वहाँ पर उस वक्त पाकिस्तान की सफ़ीर थी, लियाकत अली ख़ान की अहलिया। तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान वो एम्बेसी ख़रीद रहा था तो डच गवर्नमेंट ने, यानी हॉलैंड की गवर्नमेंट ने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप डच गिल्डर, उस ज़माने में जो हॉलैंड की या नीदरलैंड्स की जो करेंसी थी वो गिल्डर थी, तो उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि हम ये चाहेंगे कि आप हमें गिल्डर्स की बजाय पाकिस्तानी रुपए में पेमेंट करें। और इसी तरह हुआ। यानी उस ज़माने में पाकिस्तान की करेंसी कितनी स्ट्रांग थी, पाकिस्तान का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग था। खैर, अब पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया का चौथा बुरा तरीन, यानी वर्स्ट का, अब मैं उर्दू में यही तर्जमा कर सकता हूँ कि बुरा तरीन या सबसे कम तर तरीन, दुनिया का चौथा। अब बरतानवी एक इदारा है जो हर सहमाई के बाद या 4 महीने बाद या 6 महीने बाद ये एवेल्यूएशन करता है दुनिया के मुख्तलिफ़ पासपोर्ट्स की कि कौन से मुल्क का पासपोर्ट कितना ताकतवर है, कौन से मुल्क का पासपोर्ट बदतरीन या कमज़ोर तरीन पासपोर्ट है। हमारी बदकिस्मती देखिए, पाकिस्तान 101 नंबर पर पाकिस्तान का पासपोर्ट है और पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 3 ममालिक हैं। अब आप सोच रहे होंगे वो 3 ममालिक कौन से हैं? वो हैं जनाब सीरिया, बिल्कुल जंग से तबाह हाल। दूसरे नंबर पर है अपना इराक़, वहाँ पर भी आपको पता है जंग रही है। तीसरे नंबर पर जंग से तबाह हाल अफ़गानिस्तान। इन 3 ममालिक से ऊपर जो है वो पाकिस्तान है, यानी चौथा बुरा पासपोर्ट दुनिया में इस वक्त। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि जनाब ये किस तरह इसको मेजर किया जाता है, इसको एवेल्यूएट किया जाता है कि कौन सा पासपोर्ट ताकतवर है और कौन सा कमज़ोर तरीन है। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। सबसे बड़ी वजह तो किसी मुल्क की इकनॉमिक कंडीशंस, वहाँ से इकनॉमिकली जो माइग्रेंट होते हैं, दूसरे मुल्क में जाने के ख्वाहिशमंद, जो कश्तियों के ज़रिए, डंकी के ज़रिए दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं। एक तो माशी सूरत हाल, दूसरी किसी भी मुल्क की अंदरूनी सियासी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, ये भी। और फिर इसी की बुनियाद पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक जो हैं वो ये फ़ैसला करते हैं कि इस मुल्क के शहरियों को क्या वीज़ा ऑन अराइवल दिया जा सकता है, क्या इनको एंट्री दी जा सकती है। ये इस गुज़श्ता साल पाकिस्तान के शहरियों के लिए 35 ममालिक में यानी वीज़ा फ्री एंट्री थी, यानी या वीज़ा ऑन अराइवल था या वीज़ा फ्री एंट्री थी। इस मरतबा उसमें से 2 ममालिक की तफरीक हो गई, यानी कम हो गए, मिनहा हो गए, और अब उन ममालिक की तादाद है 33। इसके बरक्स भारत के शहरियों को 57 कंट्रीज़ में वीज़ा ऑन अराइवल या बग़ैर वीज़े के एंट्री की सहूलत हासिल है। अब आते हैं जनाब, अच्छा इससे पहले कि मैं बताऊं कि दुनिया का ताकतवर तरीन पासपोर्ट किसका है, बहुत से लोग समझते होंगे कि शायद अमेरिका, बरतानिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। खैर, अब ये जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, देखें दिन ब दिन पाकिस्तान के पासपोर्ट की गिरावट। अब एक वक्त था
تقریباً آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 2000 میں پاکستان کا جو دنیا کا جو نمبر تھا وہ 79 تھا، یعنی 79 نمبر پہ تھا، اب وہ 101 نمبر پہ آ گیا ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سنگاپور ہے اس کا پاسپورٹ دنیا کا طاقتور ترین پاسپورٹ سمجھا جاتا ہے کہ 192 ممالک میں سنگاپور کے شہریوں کو ویزا فری یا ویزا آن ارائیول کی سہولت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر جرمنی ہے، اسی طرح اسپین ہے، اور یہ جو ممالک ہیں، اب دیکھیں اس میں امریکہ نہیں ہے، اب یہ اسی لیے کہ وہاں کی اکانومی بہت سٹرانگ ہے۔ اب اسپین کا پاسپورٹ آپ اندازہ کیجئے کہ اسپین اور جرمنی اور ایک آدھ کوئی اور ملک ہے، یہ دوسرے نمبر پر اس لیے ہیں کہ 190 ممالک میں ان ممالک کے شہری بغیر ویزے کے جا سکتے ہیں، یا ویزا آن ارائیول ہے، یا ان کو ویزے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو ایک ایٹمی ملک، واحد اسلامی ملک، اور آپ دیکھیے کہ میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی بھی اسلامی ملک ہے، یہ میں ذاتی طور پر ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ ملک ہو، لیکن میں ویسے جنرلی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی خوشحال طاقتور اسلامی ممالک ہیں وہاں پر پاکستان کے شہریوں کے لیے کسی ایک ملک میں بھی ویزا فری انٹری یا ویزا آن ارائیول کی سہولت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب، مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، عمان، ایجپٹ، مصر جسے ہم کہتے ہیں، کویت، اس کے علاوہ جارڈن، یعنی یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں جانے کے لیے آپ کو ویزا حاصل کرنا پڑتا ہے، اور بعض ممالک کے ویزے بڑی آسانی سے نہیں مل سکتے، یہاں تک کہ کسی زمانے میں 1 گھنٹے میں آپ کو یو اے ای یا دبئی کا ویزا مل جاتا تھا۔ اب ہمارے عام لوگوں کو اس کے لیے بھی 1 ہفتہ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ویزا ڈکلائن یا ریفیوز کر دیا جاتا ہے، بعض اوقات ہمارے شہری وہاں پر جاتے ہیں، ان کے پاس واپسی کا ٹکٹ نہیں ہوتا، ان کو ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ڈمی ٹکٹ لے کر جاتے ہیں ان کے لیے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری یعنی یہ کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس پر اس کی پیمائش کی جائے، یا کوئی ایسا پیمانہ ہو جس پر ممالک کے پاسپورٹ جو ہیں وہ طاقتور ترین یا کمزور ترین گردانے جاتے ہیں۔ اب افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اسی طرح آپ دیکھیے تو سیریا یعنی شام کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے، حالانکہ پاکستان ان تینوں ممالک سے بہت بہتر ہے، اور ممالک سے بھی بہت بہتر ہے۔ جو پاکستان سے اوپر ہیں اس رینکنگ میں، پاکستان ان سے بہت بہتر ہے، لیکن ظاہر ہے یہ عالمی ادارے ہیں، ان کی اپنی پالیسیز ہوتے ہیں، وہ پی آر شپ پہ بھی چلتے ہیں، ان کو بھی فیس لگائیں تو وہ پاسپورٹ کا جو وہ ہے وہ اس کو شاید بہتر کر دیتے ہوں گے، لیکن صورتحال وہی ہے کہ آج بھی پاکستانی کسی ملک میں جانا چاہیں تو اس ملک کے ویزے کا حصول ان کے لیے دشوار ترین کام ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔